हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मारा का बिल्कुल न्यू एपिसोड। चलिए जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। अगली सुबह गुज़िश्ता रोज़ जैसे ही रोशन और खूबसूरत उतरी थी, लेकिन कशमाला मुबीन के लिए सारा शहर बेरौनक और उदास हो गया था। वो कागज़ों का बुलंदा लिए सुबह सुबह ज़हीर के ऑफिस में गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। स्टाफ और वेटर्स आसपास सतूनों और दीवारों के पीछे खड़े होकर सुनने लगे। सारा माहौल सहमा हुआ और उदास था। कैफ उसके इंतज़ार में बाहर काउंटर के साथ ऊंचे स्टूल पर बैठा था। काउंटर टॉप पे रखे कॉफ़ी मग में चम्मच हिलाते हुए इतराफ़ का जायज़ा ले रहा था। जब सीढ़ियों पे आहट हुई, उसने नज़रें उठा के देखा। वो ज़ीने उतर रही थी। उसने आज सिया लंबी कमीज़ के साथ सफ़ेद दुपट्टा कंधे पे डाला हुआ था। बालों का जूड़ा बंधा था और एक लट दाएं गाल को छू रही थी। आज उसने टॉप्स नहीं पहने थे, पैरों में सफ़ेद हील्स थी और पेशानी पे अभी तक बल थे। चेहरा तमतमाया हुआ था। हाथ में एक बॉक्स था जिसमें उसकी कुछ चीज़ें थी। सबसे ऊपर कैक्टस का नन्हा सा गमला था। वो उठ खड़ा हुआ और उसके हाथ से बॉक्स ले लिया। थैंक्स। उसने एक सरसरी नज़र कैफ पे डाली। उसके नए जोकर्स आज भी उजले सफ़ेद थे, अलबत्ता हुलिया वही था। बड़ी शेप, माथे पे आए नौ उम्र लड़कों जैसे बलदार बाल, टी शर्ट पे कॉलर वाली शर्ट जिसके बटन सामने से खुले थे, चेहरे पे मुस्कुराहट और हाथ पीछे को बंधे हुए। यस बॉस, मुझे मॉल तक जाना है, तुम ड्राइव करोगे? कार रिमोट उसकी तरफ बढ़ाया और खुद आगे बढ़ गई। कैब बॉक्स उठाए उससे 2 कदम पीछे था। यकदम कशमाला को एहसास हुआ कि वो रुक गया है। उसने पलट के देखा। वो रेस्तरां के हॉल की मरकज़ी दीवार के सामने रुका हुआ था, गर्दन ऊंची उठाए वो दीवार को देख रहा था। वो दीवार बजाते खुद एक पेंटिंग थी। वहाँ एक मंजर बना था, साहिल की रेत, पीछे नज़र आता नीला समंदर जिसकी सतह पे धूप चमक रही थी। एक झूला जो रेत पे सतूनों से नस्ब किया गया था। झूले पे एक किताब दरमियान से खोल कर उल्टी रखी थी। मंजर इतना खूबसूरती से पेंट किया गया था कि हकीकत का गुमान होता था। दीवार के आगे फर्श पे असली रेत और सीपियाँ बिखरी थी। वो सिर्फ पेंटिंग नहीं थी, 3D पेंटिंग थी। कैफ की नज़रें दीवार के निचले कोने तक गई। वहाँ माला के नाम से दस्तखत थे। 7-5 बरस कबल की तारीख दर्ज थी। उसने गर्दन मोड़ के सताइशी नज़रों से माला को देखा, जो उसकी नज़र मुंतज़िर खड़ी थी। ये आपने पेंट किया है? चलें, वो बिना किसी तासर के बोली और दरवाजे की तरफ इशारा किया। वो गहरी सांस लेकर उसके साथ हो लिया। आप इल्यूज़न आर्टिस्ट भी हैं, मुझे अंदाज़ा नहीं था। वो उसके पीछे चलते हुए कह रहा था। पुरानी बात है। वो जैसे उस बात को कोई अहमियत नहीं दे रही थी। कैफ खामोश हो गया। रास्ते में वो खामोशी से खिड़की से बाहर देखती रही। 1-2 बार निगाह उठा के कैफ की तरफ देखा तो एहसास हुआ कि उसने बैठते ही बैक व्यू मिरर को छत की तरफ कर दिया था ताकि ड्राइवर और सवारी एक दूसरे को न देख सके। सफूरा दुरुस्त कह रही थी, उसका कज़िन डिसेंट है, वरना हर ड्राइवर बैक व्यू मिरर से घूरता ज़रूर था। सुनो, तुम ड्राइवर यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते? मैं ऐसे ही ठीक हूँ, वो मोड़ काटते हुए बोला। उसके अंदाज में एक अजीब बेनियाजी थी जो कभी कभी कशमाला को खलती थी, लेकिन खैर। वो बाहर भागती ट्रैफिक को देखने लगी। धूप के बाइस सब्ज आंखों की पुतलियाँ सिकुड़ रखी थी। बॉस, अब आप क्या करेंगी? अपने जॉब आवर्स के लिए पूछ रहा हूँ। कल हमें लाहौर जाना है, 1 हफ्ते के लिए। वापस आके उस बारे में बात करेंगे। मॉल की पार्किंग में कैफ ने कार रोकी तो बाहर निकलने से कबल माला ने सरसरी अंदाज में कहा, मुझे घंटा लग जाएगा, चाहो तो घूम फिर लो, चाहो तो बैठे रहो। कैफ ने महज सर हिला दिया, कुछ नहीं कहा। कुछ देर वो यूं ही मॉल की राहदारियों चलती रही। दिन का वक्त था, इसलिए बहुत रश नहीं था। उसे ईज़ा के लिए गिफ्ट लेना था, लेकिन दिल नहीं चाह रहा था। पहले जब कभी वो ख़ानदान की शादियों में जाती, उसको सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट मिलती थी। कशमाला उन सब की कामयाब एंटरप्रेन्योर कज़िन थी, अपने पैरों पे खड़ी औरत। वो महंगे गिफ्ट्स देती थी, लोगों से मिलते हुए भी हाथ में मोबाइल ऑन होता।
وہ ساتھ ساتھ اسلام آباد آفس کو مانیٹر کر رہی ہوتی تھی۔ اب اس کے پاس کچھ کرنے کو نہیں تھا۔ سوشل میڈیا سے جلدی ہی سب کو علم ہو جائے گا کہ اوشن بند ہو رہا ہے۔ ہر کوئی اس سے سوال کرے گا۔ وہ اپنی کیفیت میں چلتی جا رہی تھی جب ایک احساس ہوا کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ چلتے چلتے اس نے گردن موڑی، دائیں بائیں پیچھے وہاں بہت لوگ تھے لیکن سب اپنی اپنی سمت میں جا رہے تھے، کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس نے جھرجھری لے کر جھٹکا، شاید اسے وہم ہوا تھا۔ ایک ڈیزائنر برانڈ سے اس نے ایک کامدار جوڑا لیا، ایزا کے ٹیسٹ کے مطابق ٹھیک تھا۔ شاپ سے باہر نکلی تو سیدھ میں ایک بک شاپ نظر آئی، اس کی گلاس وال کی اس پار کیف کھڑا تھا۔ وہ کاؤنٹر پہ پیمنٹ کر رہا تھا۔ وہ اس کی طرف چلی آئی۔ کیف نے اسے نہیں دیکھا، اس کی کشمالے کی طرف پشت تھی۔ وہ موبائل کان اور کندھے کے درمیان لگائے شاپنگ بیگز کاؤنٹر سے اٹھا رہا تھا، دبی آواز میں کچھ کہہ بھی رہا تھا۔ آواز اتنی ہلکی تھی کہ کچھ سنائی نہ دیا، نہ وہ سننے کی خواہش مند تھی۔ کیف اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے پکارا۔ وہ ایک دم جھٹکے سے مڑا، موبائل چھوٹ گیا، شاپنگ بیگ بھی نیچے گر گیا۔ وہ ڈر کے ایک قدم پیچھے ہٹی۔ سوری، میں نے تمہیں ڈرا دیا۔ نہیں، میں کسی اور خیال میں تھا۔ کیف کی رنگت تبدیل ہوئی جیسے وہ لمحے بھر کے لیے پریشان ہوا ہو، مگر فوراً اسے سنبھل گیا۔ جلدی سے موبائل اٹھانے جھکا جو کشمالے کے قدموں کے ساتھ گرا تھا۔ اس نے گردن جھکا کے دیکھا، اس پہ کال ملی ہوئی تھی، وائٹ ہیئر لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کیف نے جلدی سے فون اٹھایا اور کال کاٹ کے اسے جیب میں ڈال دیا۔ میرا ایک انکل ہے، اس سے بات کر رہا تھا۔ اب وہ پنجوں کے بل بیٹھا شاپنگ بیگ سے نکلا سامان اندر واپس ڈال رہا تھا۔ میں فری ہوں، چلیں۔ اس نے نظر انداز کیا، البتہ وہ دیکھ سکتی تھی کہ اس کے ہاتھ میں ایک اسکیچ بک اور چند گریفائٹ پینسلز تھی جنہیں وہ جلدی سمیٹ رہا تھا۔ پھر وہ کھڑا ہوا، نظر کشمالے کے ہاتھوں پہ گئی، فوراً ہاتھ بڑھایا۔ یہ مجھے پکڑا دیں۔ نو پرابلم، میں اٹھا سکتی ہوں۔ وہ آگے جانے لگی لیکن کیف سامنے آیا اور ادھر لائیں کہتے ہوئے نرمی سے اسے شاپنگ بیگ لے لیا۔ وہ بنا کچھ کہے آگے بڑھ گئی لیکن اسے اچھا لگا تھا۔ اس نوجوان میں بہت مینرز تھے، بس یونیفارم والی بات پہ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں والا ایٹیٹیوڈ نہ ہوتا تو وہ بہترین ملازم ہوتا۔ کشمالہ کے تجربے کے مطابق ایٹیٹیوڈ والا ملازم زیادہ دیر تک ملازم نہیں رہ سکتا تھا۔ دیکھتے ہیں یہ کتنا عرصہ ٹکتا ہے۔ کافی لیں گی؟ لفٹ کی طرف جاتے ہوئے کیف نے پوچھ لیا۔ وہ اس سے 2 قدم پیچھے چل رہا تھا۔ ہاں، میرے لیے ایک اسپریسو ڈبل شاٹ، رائٹ؟ وہ پرس سے کارڈ نکالتے ہوئے چونکی۔ آبرو تعجب سے اکٹھی ہوئی۔ تمہیں کیسے معلوم میں کیسی کافی پیتی ہوں؟ آپ کے اسسٹنٹ سائقہ سے پوچھا تھا۔ وہ مسکرایا، گال کا گڈھا گھیرا ہوا۔ نہیں، میں تمہیں اپنا اسسٹنٹ نہیں رکھنے لگی، حالانکہ آپ کو اپنے نئے اسسٹنٹ کی ضرورت ہے۔ اس کے ہاتھ سے کارڈ اچکتے ہوئے مسکراتے بولا، سائقہ کو اوشن جیسی تنخواہ دینا آپ افورڈ نہیں کر سکتی۔ جلد یا بدیر آپ کو کوئی نیا کام شروع کرنا ہوگا۔ اس وقت کم تنخواہ پہ اگر کوئی دستیاب ہے تو وہ میں ہوں۔ کافی لاؤ، شاباش۔ آئیبرو سے اشارہ کیا۔ وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ کیف نے اسے گھر ڈراپ کیا تو وہ اسے صبح جلدی آنے کے لیے ہدایت دیتے ہوئے کارٹ سے نکلی، پھر شاپنگ بیگز لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ وہ وہیں گیٹ کے اندر کھڑا موبائل پہ اپنے لیے رائڈ بک کروانے لگا۔ اس وقت گھر پہ کوئی نہیں ہوتا تھا، مومانی ورکنگ وومن تھی، اب بچے اسکول کالج والے تھے۔ وہ بیگز لیے سیڑھیاں چڑھنے لگی، اوپر ٹیرس تک آئی تو رک گئی، بیگز وہیں فرش پہ رکھ دیے، گردن موڑ کے پیچھے دیکھا۔ وہ موبائل کان سے لگائے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اسی پل چہرہ اٹھا کے اوپر دیکھا، کشمالہ کے چہرے کی پریشانی بھاپ کے وہ الرٹ سا ہوا، موبائل نیچے کیا اور سوالیہ انداز میں آبرو اٹھائے۔ ادھر آؤ۔ اس نے 2 انگلیوں سے اوپر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے اندر آیا، سیڑھیاں 2 کر کے پلانگے، انداز چونکنا تھا۔ ٹیرس کے دہانے پہ آ کے وہ رک گیا، نظریں فرش سے ہوتی ہوئی داخلی دروازے تک اٹھتی گئیں۔ تم نے پوچھا تھا نا میرے پچھلے گارڈز جاب کیوں چھوڑ جاتے ہیں؟ یہ ہے اس کی وجہ۔ کشمالہ نے فرش کی طرف اشارہ کیا۔ سیڑھیوں کے اختتام پہ خون پڑا تھا، بہت سا خون، جسے کسی نے پیالہ بھر کے انڈیل دیا ہو۔ خون کے
छींटे दीवार पे भी आए हुए थे और वो अभी तक गीला था। क्या ये पहले भी कभी हुआ है? वो एहतियात से पैर बचाते हुए ऊपर आया, फिर एक जगह इकट्ठे हुए गीले खून के साथ पंजों के बल बैठा, गर्दन झुका के गौर से उसे देखा। एक गार्ड ने उसी वजह से जॉब छोड़ी थी और दूसरे ने इसलिए कि किसी ने पत्थर मार के मेरी कार का शीशा तोड़ दिया था, और तीसरा वो गर्दन झुकाए खून का मुआयना कर रहा था। उसको मैंने खुद निकाला था, स्मोकिंग करता था। उसने बेचैनी से खून आलूदा फर्श को देखा। अजीब वहशत हो रही थी वो सब देख के। फिर उसने देखा पंजों के बल ज़मीन पे बैठा कैफ खून की तरफ उंगली बढ़ा रहा था। हाथ मत लगाओ उसे, पता नहीं किसका खून है। कैफ ने आंखें उठा के उसे देखा, बोला कुछ नहीं, वापस सर झुकाया और 2 उंगलियां खून में डिबोईं। फिर सुर्ख पोरों को चेहरे के करीब लाके सूंघा। उसके बाद उसे अंगूठे और उंगलियों के दरमियान मसला जैसे कपड़ा मसल के चेक करते हैं। यह खालिस खून नहीं है, उसे पता लग गया। उसे पतला किया गया है। वो चौंक गई। पतला क्यों? ताकि ये जल्दी खुश्क ना हो और आपके पैरों के साथ लग जाए। असली खून जल्द गाढ़ा होकर जम जाता है। कशमाला ने सर झुका के अपनी सफ़ेद हील्स देखी, वो साफ थी। कैफ अब खड़े होते हुए टिश्यू से हाथ साफ कर रहा था। कोई आपको डराने की कोशिश कर रहा है। उसने थक के गहरी सांस ली। अगर तुम जॉब छोड़ना चाहते हो तो अभी से बता दो, मुझे कल लाहौर जाना है। मैं ड्राइवर का बंदोबस्त कर रखूँ। मैं क्यों जॉब छोड़ूंगा? टिश्यू से उंगलियां रगड़ते हुए वो हैरत से बोला, उस हरकत से डर के। लोग खून देखकर डर जाते हैं। मैं इस इंसान से क्यों डरूंगा जो बुज़दिलों की तरह छुप के किसी औरत के घर में खून फेंकता है? वो उसके सामने आ खड़ा हुआ। मरोड़ा हुआ खून आलूदा टिश्यू उसके हाथ में था। मैंने आपसे वादा किया था कि आपकी हिफाजत का। आज मैं आपसे एक और वादा करता हूँ कि मैं उस शख्स को ढूंढ के आपके पास ज़रूर लाऊंगा। वो संजीदगी से कह रहा था। कुछ था उसके अंदाज में यकीन दिलाने वाला, बेखौफ कर देने वाला। उसके तने आसाब ढीले पड़ने लगे। उसने ममनूनियत से कैफ को देखा, बोली कुछ नहीं। वो अब सोचती नज़रों से एतराफ़ में देख रहा था। कोई CCTV नहीं है? बताया ना, ये लोग लगवाने नहीं देते। घर के बाहर लगा हुआ एक CCTV, उसमें कभी कोई नज़र नहीं आया। चौकीदार भी मौजूद हैं। वो किसी को यूँ दाखिल नहीं होने देता। ज़रूरी नहीं है कि कोई बाहर से आया हो। वो टेरेस की रेलिंग के साथ चलते हुए नीचे देख रहा था। घर के किसी मुलाजिम को पैसे देकर भी ये काम करवाया जा सकता है। नामुमकिन। मामू के मुलाजिम बहुत पुराने हैं। हम सब हर मौके पर उनकी मदद करते हैं। वो ऐसे क्यों करेंगे? आप उनको पैसे से खुश रखती हैं, वैसे ही पैसा कोई ज़्यादा दे तो वो उसका काम कर देंगे। पैसा हर वक्त हर एक की ज़रूरत होता है बॉस। आप उससे किसी को भी ख़रीद सकते हैं। वो मुंडेर से झुक के कुछ देख रहा था। तुम्हें भी? कैफ ठिठक के रुका, फिर आहिस्ता से उसकी तरफ पलटा। वो सीने पे बाजू लपेटे संजीदगी से उसे देख रही थी। वो होता है ना मूवीज़ में, बॉडी गार्ड को सबसे पहले ख़रीदा जाता है। अगर मेरा स्टोकर फर्श पे गिरे खून की तरफ इशारा किया, तुम्हें ख़रीदना चाहे तो क्या करोगे? लम्हे भर को टेरिस पे सन्नाटा छा गया। आप किसी से पूछे कि वो बिक सकता है तो वो कहेगा नहीं। मैं भी यही कहूँगा। वक्त के साथ आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। वह हल्का सा मुस्कुरा दी। मैं मजाक कर रही थी। तुम जाओ, तुम्हारी राइड आ गई। नीचे उबेर बाइक पहुँच चुका था। एक कैफ ने बाइकर को इशारा किया, फिर वापस उसकी तरफ पलटा। आप परेशान तो नहीं हैं? यानी इस खून से? नहीं। इसने नफ़ी में सर हिला के कंधे उचकाए। अब मुझे आदत हो गई है। और तुमने कहा ना वो मुझे मारना नहीं चाहता, लेकिन जब वो चला गया तो मालक को एहसास हुआ कि खून के उसे एक दफ़ा फिर से वहशत शुरू हो गई थी। वो जूते बदल के आई और फर्श साफ़ करने में जुट गई। पहले खून साफ़ किया, फिर पाइप लगा के फ़र्श धोया। जब थक हार के लाउंज में वापस आई तो मगरिब उतर रही थी। आज फिर से किसी ने टेरेस पे खून फेंका है। माही को मैसेज लिखा, फिर मिटा दिया, फिर लिखा, फिर मिटा दिया। तीसरी दफ़ा लिख के सेंड दबा दिया। कनाडा के शहर चिलीविक में महाबीना और इबाद के घर का वाहिद बेडरूम खामोशी में डूबा था। माही करवट के बल सो रही थी जब मैसेज टोन से उसकी आँख खुली।
وہ ایک دم اٹھ بیٹھی، بدقت پلٹ کے دیکھا، عباد گہری نیند سو رہا تھا۔ ماہی نے چھوٹے بال کانوں کے پیچھے اڑ سے اور فون اٹھا کے کھولا۔ چہرہ موبائل کی نیلی روشنی سے روشن ہو گیا۔ میسج پڑھ کے اس کی آنکھوں میں فکر مندی اتر آئی، انگلیاں ٹائپ کرنے لگی۔ اٹس ہم لکھ کے بھیج دیا۔ پھر دبے قدموں وہ لحاف تلے سے نکلی۔ اس نے آدھی آستین کا گاؤن پہن رکھا تھا، بال کھلے تھے۔ وہ ننگے پیر لکڑی کے فرش پہ چلتی دروازے تک آئی۔ ذرا سے چلنے پہ بھی آہٹ سنائی دیتی تھی۔ لانگ روم میں ٹی وی کنسول کے نیچے بنے کیبنٹ کو وہ چند لمحے دیکھتی رہی، کھولے یا نہ کھولے۔ پھر اس نے کونے والی کیبنٹ کھولی، جھک کے اندر سے ایک اسکیچ بک نکالی اور سیدھی ہوئی۔ اسکیچ بک کے درمیان میں کہیں گریفائٹ پینسل رکھی تھی۔ ماہی نے پینسل والے صفحے کو کھولا۔ وہاں ایک تصویر بنی تھی۔ وہ چند لمحے اس تصویر کو دیکھتی رہی۔ مالا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اس کا ذمہ دار یہ چہرہ تھا، اس کی آنکھیں، اس کا فاتحانہ مسکراہٹ۔ وہ اس چہرے کو بنا پلک جھپکے دیکھ رہی تھی۔ عجیب بے بسی اور نفرت کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے اسکیچ بک واپس رکھ دی، پھر دیوار پہ نصب کھڑی گھڑی کی طرف دیکھا۔ فجر کا وقت ہونے کو تھا۔ وہ مالا کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ مالا اس کی نہیں سنتی تھی۔ کوئی ماہی کی نہیں سنتا تھا۔ وہ صرف دعا کر سکتی تھی۔ وہ دعا کرے گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماہی کی دعائیں عموماً قبول ہوا کرتی تھیں، یہ بھی ہوگی۔ وہ خود کو تسلی دیتی ہوئی وضو کرنے چل دی۔